हेलो फ्रेंड्स मु जस्ना राणी का ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करुच्ची। तो मु आसी टेलर आ टेलर पाखे देखली गोटे पार्लर। तो पार्लर आसी मैंने मु भाविली कि आईब्रो सेव करदेवी। तो ये मु आसी जाइए टेलर पाखे जो पार्लर अच्छी से पार्लर रे दीदी बहुत बढ़िया होची हमर मेकअप करती। आउ एठिकार सब अच्छी कि हेयर स्टाइल किंबा आपनकर हेयर कटिंग कि फेसुआल कि ब्राइडल मेकअप आउ ये बहुत सारा एमती कि अच्छी माने आपण माने जहाँ भी चाहिए से करें। आउ ये आपण माने आसिया भी बहुत माने सुविधा आउ बहुत पाखरे ही जगहटा। तो मु आसी मु केबे भी आसी नथिली आउ आसला परे मु एठी देखिली जे एठी बहुत प्रकार सिस्टम अछि आउ बहुत प्रकार स्टाइल भी आप माने करि परिबे। आईब्रो सेव करिया पई आसी आउ हां आईब्रो सेव करिवि तो निश्चय। आउ एठिकार फैसिलिटी होची ए दीदीଙ୍କ सहित हमर गप सप करिया पई भी बहुत भल लागे काहे ना गप सप भी करि परिबे आउ आपनकर काम भी हे जिवो माने आपण माने निजे भी जानि परिबे निजे जे केते जल्दी आपनकर काम हे गला। आउ एठी दीदी कोन सब हुए हेयर कटिंग ब्राइडल स्पा हेयर स्पा हुए स्ट्रेटनिंग हुए। तो आपण माने जहाँ भी माने कोया पई चाहिबे से कर लेबे सब भलो भलो टाइप रो कटिंग करे कर देबे माने भी किंबा साइड स्ट्रेट स्टेपटा आ बटरफ्लाई सब कटिंग माने जेमती भी चाहिबे। तो आउ फेशियल ऊपर जो माने जे फेशियल ऊपर जेमती जे खोजिबो सेमती चलछि। कम रेंज रो भी अछि अधिक रेंज रो भी अछि। आउ हेयर कटिंग जो कम रेंज रो कम रो भी अछि 100 टका रो स्टार्टिंग अछि। तो एमती ही दीदी तो कहले आपण मन तो सुनिले। तो एठी थरे आसंतु आउ आपण माने भी आसिकी एथरे ट्राई करंतु आउ मते निश्चय कमेंट रे जणेबे जे केमिति हेची आपनकर जहाँ भी करिवे। एटा ब्राइडल मेकअप टा पूरा मस्त हुए। तो आपण माने भी थरे ट्राई करिवे ताले मते कमेंट रे निश्चय जणेबे। तो डेरी भी हे गलानी आउ बेसी टाइम भी दीदी माने बहुत समय हेलानी भिड़ भी जमी थिला आ सेपे मु आसिली जेते बेले बहुत भिड़ थिला। सेपे मु कहले कि जे भिड़ सरी जाऊ तापरे मो पाळी पड़िबो मो पाळी पड़ी नथिला तापरे मोर एबे पाळी पड़ी गलानी। तो मु आउ बेसी टाइम लेबिरी। तो दीदी भी व्यस्त हेलेनी जीवा पई। तो मोर एबे आईब्रो कटिंग आरंभ हो जिवो।
ମାନେ ଯେତିକି ମଜା କର ଆସିଲେ କହିବେ ତୁମେ ହାତଟା ଆଜି ବାଜିଛି ମାନେ ରାତିରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଶୋଇବା। ସେ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଯିଏ ଆଗରେ ଥିଲେ ସିଏ ବି କରିସାରିଥିଲେ। ହଁ ସିଏ କରିସାରିଥିଲେ। ସେ ଦି ଜଣ ମାସେ ଥରେ ନ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଦି ଜଣ କରିକି ଗଲେ ରାତିରେ ରହିବ ରାତିରେ ଆଗରୁ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଫେସିଆଲ କରିଦେବେ ନ୍ୟୁ ଆର୍ସ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଆଇବ୍ରୋ କଟିଂ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଆଇବ୍ରୋ କଟିଂ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ମସ୍ତ ହେଇଛି ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବି ମାନେ ଏମିତି ଆଇବ୍ରୋ କଟିଂ କେବେ ବି କେହି କରିନଥିଲେ ତ ଏଇ ଦିଦି ହିଁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦିଦିଙ୍କ ପାର୍ଲର ତ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦିଦି ଆମର ଆସିଯିବେ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଏବେ ମୋର ସରିଗଲାଣି ଆଇବ୍ରୋ କଟିଂ ତ ଆଉ ତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦିଦି ମୋର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଇବ୍ରୋ କରିଥିବାରୁ ହଉ ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଆସିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋର ଯେତିକି ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସବୁ ଅଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ସବୁ ଆସିବେ ଆଉ ଏଥିରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଯିବେ ତ ନିହାତି ଆସିବେ ଆସିବେ ତାହେଲେ ତ ଆଜିକାର ଯଦି ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ହଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଦେଲେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଆଗରେ ଆସିଯିବ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।